Out kayo sa gitna, out. Out sa PvP, guys. Out. Palayuin nyo. Last hit tayo, last hit. Malaki score ng last hit. Huwag na kayo papatay. Hintayin natin mag-kill yung tore nila. Times 5. Paano pa chat? Times 5. Times 30. Yeah, sabay-sabay na tatalon ha. Sabay na tatalon. Sabay-sabay tayo. Times 5 tayo, times 5. Then go for last hit ha. Power tama natin guys ha. Check nyo rin yung check nyo rin yung side nyo ha. Bibilis na. Times 17 ha. Sige, wala pa. Relax. Mag-wipe. Maubos yung pala. Let's kill yung tower. Yan, sakto nag-skill. Wala pa. Bumagal. Team pa lang ha. Lahat ha, focus dun sa double glide ha, then tower ha. Lahat hit sa tower. Okay lang, kahit mamatay. 8. Go na. Wala pa. 7. 5. Game. Jump. Lahat. Tower. Go for tower. Tower. Still. Try mag-hit. Okay, hit tower tayo. Pakilasa tayo. Tayo. Sige, laban. Laban. Ayun na. Alag, gago. Galing na bayabas ka.